Alright guys, welcome back to my channel. Selamat datang ke Tabsen. So hari ni topik kita adalah akan mendiscuss pasal terma-terma ataupun term-terms yang digunakan dalam dunia fragrance ataupun dunia perfumery. Alright, tanpa melengahkan masa, kita proceed to the first topic. Alright, so basically yang topik untuk yang pertama ni adalah kita fokus on concentration. So dalam dunia perfume ni dia ada basically ada 4 concentration, which is EDC, eau de cologne, kedua eau de toilette, and then ketiga eau de parfum atau eau de parfum, ataupun dan yang keempat parfum. So basically eau de cologne is yang paling lemah lah antara 4 concentration ni, which is cologne ni dia ratio oil, the cologne oil, perfume oil tu dengan alkohol adalah 2 ke 5% je. So usually untuk botol cologne diorang produce botol besar, like 200 ml, because the reason is because dia lemah. So the tujuan is untuk kita senang bawa ataupun untuk kita keep on sembuh ke badan kita, because eau de cologne dia akan tak tahan lama lah, usually dalam masa sejam 2 jam dia dah habis dah. So korang kena reapply balik. So that's why they always produce a big bottle for EDC, eau de cologne. Alright, and then untuk nombor 2 adalah EDT, which is this is memang normal lah, memang yang concentration yang paling banyak kita akan jumpa adalah EDT. So EDT ni very common perfume lah kiranya. So any brand or any perfume dia akan keluarkan EDT, and EDT ni dia consist of 5 ke 10% concentration of perfume oil compared to alcohol. So dia lagi kuat, lagi tahan lama. And then yang ketiga adalah EDP, eau de parfum. Dia punya concentration is 10 to 15%, 10 ke 15% of perfume oil to alcohol. Ini on theory, ini yang antara yang tahan lah, EDP lagi kuat daripada EDT. But some perfume apparently dia kadang dia make a chemical reaction to your skin tau. So sometimes perfume EDT ni lagi tahan daripada EDP. So tak semestinya EDP tu akan lebih tahan daripada EDT. Dia bergantung kepada kulit juga. And dan EDP ni selalunya antara yang kedua termahal lah. And then yang paling mahal adalah yang concentration yang keempat, which is parfum. Dia punya concentration adalah 15 ke 45% of perfume oil to alcohol. So ni yang paling usually kalau dalam concentration alcohol. So this is the most expensive one, parfum. And yang dalam collection aku setakat ni yang ada parfum adalah Bleu de Chanel. And yang aku tahu lagi satu yang untuk parfum ni untuk lelaki is Sauvage, Dior Sauvage. Dia pun ada concentration, dia ada yang parfum juga. And usually macam aku punya Bleu de Chanel parfum, retail price aku beli dalam 500 to 600 ringgit, similar to Sauvage. Dia punya price range is around that lah. Okay, and then EDP dia murah sikit, which is around 300 plus to 400. So this is all the concentration yang ada dalam dunia perfume, which is EDC paling lemah, EDT dan EDP lebih kurang, depends on your skin, and parfum, which is the most expensive one. Alright, so that's for concentration. Now we move on to the next one. So basically dalam perfume dia ada 3 notes, which is top notes, middle note or hard notes, and base notes. So the first one will be the base note. So the first one would be the top note. So
The top note are the first note that korang akan cium. Bila korang sembuh, that's the top note. So dia tend to be lighter molecules, means dia tak heavy, dia tak kuat, bukan yang paling banyak lah dalam perfume tu. And dia akan evaporate, which is dia akan hilang. First kali yang akan hilang dia punya notes is top notes. So usually top notes ni akan digantikan dengan hard notes once dia evaporate lah, fully evaporate. And usually yang memang common sekali dalam banyak perfume, dia punya top notes always a citrus yang akan diletak as top note kebanyakan perfume, because bau acidic yang kuat tu, and then bau masam, that's the first note yang korang akan cium kebanyakan perfume lah. And then after top notes yang korang akan cium adalah middle note, which is the hard note. Hard note ni dia adalah primary notes pada sebuah perfume, and then dia akan categorizekan ke mana hala tuju bau tu, faham tak? So usually hard notes ni dia boleh tahan, korang kan boleh bau dia within dalam 10 to 20 minutes after top note tu dah hilang. So hard notes ni usually dia akan beri korang impression bau tu ke mana hala tuju bau tu, and what type of scent that korang akan stick to your skin, right? And usually for hard note ni, dia yang selalu common lah orang guna for hard note or middle note is floral scents, spices macam pepper, and then green notes macam botanical notes, bau daun, bau apa orang panggil tu, yang kita cium bau hijau, bau fresh. That's the hard note, the middle note yang common orang guna. Alright, then once hard note tu habis, we move on to the base note. Base note ni adalah yang paling banyak sekali bahan dalam fragrance tu, dalam sesebuah perfume, and yang paling tahan dalam 3 notes ni. Usually dia akan muncul bila hard note tu dah start nak evaporate, sebelum evaporate, middle note tu evaporate, sebelum middle note tu habis, dia akan muncul the base note. And usually base note ni lah akan menentukan bau korang untuk sepanjang hari tu, because that's the dry down of that fragrance. The common ingredient for base note adalah woods, which is kayu or earthy, moss, amber or musk. Musk ni selalunya dapat daripada gland, daripada haiwan, macam contohnya rusa. So but currently because benda tu macam dah susah nak dapat, so they created something like a synthetic musk. So kebanyakan perfume yang kita guna sekarang ni banyak guna synthetic musk, but usually musk adalah one of the common ingredient for base note in any fragrance. Alright, term yang seterusnya yang selalu popular dalam dunia fragrance, dalam dunia minyak wangi ni adalah projection. Projection adalah bila kita spray, berapa besar scent bubble tu keliling kita, which is berapa jauh dia boleh project benda tu, berapa jauh perfume tu boleh project untuk orang keliling kita hidu bau tu. So that's why when a perfumer review dia akan projection dia tak berapa kuat, means dia punya scent bubble tu kecil je, orang dekat je yang boleh bau. Lagi besar projectionnya, lagi jauh bau tu boleh pergi. That's mean the projection. Dia ada beza, sillage, S-I-L-L-E-G-E, sillage dengan projection dia tak sama, dia ada perbezaan dia. Projection ni orang yang keliling bau kita, sillage is bau yang ditinggalkan lepas kita beredar di sesuatu tempat. Okay, and yeah, so that's the projection. Let's move on to the next one, will be sillage. Yang aku baru cakap ni, sillage ni basically is a French term. Dia term yang berasal daripada Perancis, yang bermaksud the trail of scent. Kita jalan,
bau tu tinggal belakang. Bau tu akan tinggal di belakang. So walaupun korang dah jauh, contohnya korang dah 5 meter jauh ke depan atau 10 meter jauh ke depan, and then ada orang masuk tempat korang jalan tadi, dia still boleh cium bau tu lingering on the air. Bau tu akan ada di air, dalam ni lah, udara. So walaupun korang tak di situ, tapi korang meninggalkan kesan. Orang belakang dia boleh cium walaupun dia masuk lambat, tapi dia still boleh cium bau korang. That is what we call sillage. Alright, so it's different from projection. Projection korang ada situ, orang keliling korang boleh cium, orang tahulah korang ada situ. But sometimes sillage ni korang dah tak ada situ pun, but somehow bau kau ada situ. Faham? Alright, your scent is still there walaupun kau dah tak ada situ. So orang tahu, Tabs ada masuk tadi ni bau, ada bau perfume dia ni. That is sillage. Korang dah tak ada, tapi bau dia ditinggal kat situ. So that is sillage. Alright. And then the next term adalah skin scent. Diorang banyak sebut skin scent. So bila korang sembuh perfume, usually macam akulah, aku sembuh minimum 5 semburan, which is telinga kanan, telinga kiri, belakang, collar kiri dan kanan, and then that's the yang minimum lah aku akan sembuh. And then usually yang depan collar tu aku akan sembuh di baju. Skin scent adalah semburan yang kau sembuh kat skin, simple, it's logic, right? Benda yang kau spray kat tangan korang, kat kulit korang, that is skin scent. Ada certain perfume dia bila dia cakap dia punya projection tu minimal lah, just a skin scent, means orang yang datang dekat dengan kau je boleh bau. Contoh 1 meter je jauh, sometimes tu 1 meter pun tak boleh bau, dia kena datang dekat, bau korang boleh cium. That is skin scent, mean bau dia melekat kat kulit korang je yang boleh cium bau tu, but orang keliling dia kena dekat, bau dia boleh cium bau tu. That is skin scent. So bila korang dengar orang sebut skin scent, korang akan faham. Alright, okay, so maksudnya perfume ni kalau dia sebut it's just a skin scent je, minimal projection. Dia projection sikit je skin scent, means orang dekat dia tahu yang korang pakai perfume tu. And then the last term for today, aku akan buat lagi video lain, but for today cukup sampai sini je. The last one would be dry down. Dry down adalah the last phase of a fragrance life cycle, fasa yang terakhir fragrance. Macam aku cakap tadi, the first one tadi, notes, dia akan start from top notes, and then dia akan beralih kepada middle note, and then the last one is base note. So base note adalah the dry down or the final hours of the fragrance, yang the last fasa dalam pemakaian perfume korang. Alright, so bila the top and the middle notes dah betul-betul habis, dan tinggallah the base note, which is the dry down. Itulah yang dipanggil dry down. Dry down ni akan korang akan the last cycle, which is bau yang last sekali yang melekat kat korang. That is the dry down. When people say dry down, means perfume yang kira korang dah pakai sejam 2 jam, that's the smell of dry down. Itulah bau dry down dia. Sometimes some perfume, ada orang bila dia sembuh dia benci betul, bau teruknya, but somehow after few hours dia rasa boleh tahan juga bau perfume ni. So means dia suka dry down, tapi dia benci dengan opening dia. Okay, dia tak suka dia punya top note dengan top notes dia dengan middle note. Dia suka dengan punya base note. So that's the dry down. Banyak orang macam tu juga. Ada orang dia punya opening sedap opening dia. Sekali bila dah dry down, ni bau gasoline. Ada juga. So that's why nasihat aku lah, kalau kau nak tahu kau suka ke tidak, contoh aku ada perfume sini. Kalau kau pergi ke shopping mall, orang tanya, don't spray on the paper, because paper, kalau korang spray kat paper memang bau dia lain. Dia akan sometimes sedap. Bila korang dah beli, korang balik, korang rasa kecewa. So the best way korang nak tahu korang suka tak dry down dia, sembuh kat tangan, and then korang balik, korang tunggu, ataupun
kalau kau nak beli time tu juga, kau orang cakap dengan dia, okay, biar saya jalan dulu, saya nak tengok barang lain. Dan while kau orang tunggu dalam within like 1 or 2 hours or maybe less than that, kau cuma beli. Kalau dry down kau suka, so better buy it lah. Kalau just kau suka opening je dan tadi dry down dia teruk, so jangan belilah, because dry down tu yang akan menentukan kau orang suka ke tak bau tu nanti. Opening tu sekejap je, dia tak lama. So focus on the dry down. Macam aku isi dalam ni John Barbatos, sebab performance dia tak berapa, that's why aku ada excited lah. Aku sukanya dry down. So even dia punya opening pun mula-mula aku tak suka, but now I'm starting to like the opening lah. But currently memang aku suka punya dry down. So that's why sebelum kau beli, spray kat kulit, tunggu dulu for few minutes or for a few hours. Dia jalan lah dulu kan. So then after that baru korang tahu korang suka ke tak perfume tu. Alright, okay. Thank you for watching. Terima kasih kerana menonton. And kalau video ni memberi manfaat pada korang, tolonglah share, like, subscribe to my channel. Support kita, support channel kita, sebab macam kita korang tahu, Malaysia belum banyak lagi yang ada perfume. Kita ada few perfume review lah di Malaysia. So kita nakkan community perfume kita di Malaysia ni orang notice benda tu. Okay, alright, that's all. Have a nice day, have a nice weekend. Peace and out.